हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पादे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधी यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊँगी महापुरुष अच्युतानंदर राहसर महिमा आ महात्म्य विषय ना। राहसर श्रवणर महात्म्य हूँ अशेष। राहस जदि आपण पढ़िबे बा राहस जदि श्रवण करिवे बा सुनिबा तार महात्म्य हूँ अशेष। ये रासलीला देवता मानक मध्य गोचर। ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजन महापुरुष अनंत रासरे लिखिले बोले श्री हरि रास लीला देवे गोचर कृष्ण लीला पृथ्वी रे सुख पारा पर सुख पारा बर बाबू सुख पारा बर सुख पारा बर बाबू सुख पारा बर। अच्युतानंद महापुरुष कहले श्रीहरिर रासलीला देवे गोचर अनंत रासरे लिखिले। महापुरुष जो मैंने अनुगामी मैंने अच्छा डाकी राहस आपण करातु शुणिले श्रवण कले कौन लाभ पाइबे कौन फल मिलिब। रास को शुणती जेहु भक्ति चित करी अंते रासेश्वर तांको नियंती ओ धारी नियंती उधारी तांको नियंती उधारी नियंती उधारी बाबू नियंती उधारी। रास को शुणती जेहू भक्ति चित्त करी भक्ति भावर सहित कलिजुगर जे माने महापुरुषंकर राहस शुणिबे ना अंते रासेश्वर तांको नियंती उद्धारी। तांकर शेष समय रे मन रखंदी कथा हे ज्ञानी गुणी मंडली तांकर शेष समय रे रासेश्वर हेउजन कि भगवान कृष्ण तांको उद्धार करनियंती वैकुंठ आत्मा वैकुंठगामी हैया प्रभु पाद पद्म रे जाई लीन होवंती। रासेश्वर भगवान कृष्णकर रास गुरु की कृष्णकर रास गुरु की रासर जनक होउचनी अच्युतानंद किंतु तांकर रास भगवान कृष्णकर रास गुरु की के आगे राधा पछे मोही लंपट भाव रे आगे राधा पछे मोही लंपट भाव रे एक बीज भिनी फाड़ आपणा अंगरे एक बीज भिनी फाड़ आपणा अंगरे एक बीज भिनी फाड़ आपणा अंगरे। तेणु भगवान कृष्णंकर रास गुरु हेउछन ना माँ राधा रानी वृंदावन रे ये देवता मानक मध्य गोचर। ये रास देखिबा पई राहस रे भाग नेबा पई राहस शुणिबा पई देवता माने मध्य उत्कंठार सहित अपेक्षा करि थांती। हे ज्ञानी गुणी मंडली दिने वृंदावन रे प्रभु गोपी मानक सहित
ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗହଣରେ ରହି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଥିଲେ। ମନ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା ମନ। ପାର୍ବତୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହେ ପାର୍ବତୀ, ନା କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ରାସସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଭୁବନ ମୋହନ ଯେଉଁ ରାସ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାରି ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଭାରି ମୋର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ମନ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଆଉ ତ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛି? ନା ସେମିତି କ'ଣ ଯାଇ ହେବ? କାହିଁକି ନା ସେଠି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ନା ନାରୀମାନେ କେବଳ ସେଠି ଯେଉଁ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସେ ରାସରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ରାସରେ କେବଳ ନାରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ପୁରୁଷର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନା ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ନାରୀ ବେଶ କରିଦିଅ, ମୁଁ ନାରୀ ବେଶ ହେଇଗଲେ ରାସରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଯୋଗ ଦେବି। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମହାରାଣୀ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିଦେଲେ, ବୁଝିଲେ? ନାରୀ ବେଶ କରିଦେଲେ କାହାଙ୍କୁ? ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ରାସସ୍ଥଳରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କି ନା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ। କିଭଳି ହେଲେ ଘାଗୁଡ଼ି ନୁପୁର ଦେଇ କଟି ପାଦେ ବେଣୀ ରଞ୍ଜି ଫୁଲ ସଜାଇ, ଘଟଣ କପୋଳେ ଦେଇ ଫଗୁ ଟୋପି ଗୋପୀ କର ତାଳି ନଚାଇ, ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଘୋଷି ଥେଇ ଥେଇ ନଚାଇ, ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଘୋଷି ଥେଇ ଥେଇ ନଚାଇ। ଘାଗୁଡ଼ି ନୁପୁର ଦେଇ କଟି ପାଦେ ବେଣୀ ରଞ୍ଜି ଫୁଲ ଲଗାଇ, ଘଟଣ କପୋଳେ ଦେଇ ଫଗୁ ଟୋପି ଗୋପୀ କର ତାଳି ବଜାଇ, ଘନଶ୍ୟାମକୁ ଘୋଷି ଥେଇ ଥେଇ ନଚାଇ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରିପଟ ବେଢ଼ିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନେ କେମିତିଆ ଥିଲା ସେ ରାସ? ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ରାହସର ମହିମା ଆଉ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ଏ ରାହସ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ କି ଫଳ ମିଳିବ, ଆମର କି ଉପକାର ହେବ? କହିଲେ ଚାଲ ଗୋ ସର୍ବ ସଖୀ ମାନେ ଯିବା, ଚାଲ ଗୋ ସର୍ବ ସଖୀ ମାନେ ଯିବା, ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଦେଖିବା, ନିତ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ରାହସ ଦେଖିବା। କନକ ବେଦୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ବର, କନକ ବେଦୀ ପରେ କୃଷ୍ଣ ବର, ରାଧା କନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାର, ରାଧା କନ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାର। ଏ ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ, ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସହଳ ଆସଲୋ। ହେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଳମ୍ବ ନ କରି, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସହଳ ଆସଲୋ। ଏ ରାସ ଚାଲିଥାଏ। କିଭଳି ରାସ ହେଉଥାଏ? କହିଲେ ସଖିଲୋ ରାତ୍ର ହେଉଛି ଶେଷ, ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଏଠି ମନ ଡାକୁଛି। ସଖୀ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଖୀ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଖୀ। ବୁଝିଲେ? ମନ ଡାକୁଛି, ଚାଲ ସେ ରାହସ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସହସ୍ର ପତ୍ର କମଳମ ଗୋକୁଳାଖ୍ୟ ମହତ୍ପଦଙ୍ଗୀ, ସହସ୍ର ପଦ୍ମ ବାକୁଡ଼ାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଏ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ ଏଇ ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲ ଟିକେ ରାସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବରଷ କେଉଁ ବେଳରେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହୁଁ ଯାହିଁ କାହିଁ ରହିବ ମୋର ନୋହିଲା ହେତୁ। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତା କିଏ ଜାଣିଛି? ନା କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ମରଣ ଆମର ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଆସ ଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ରେ ମନ, ତୁ ସେଇ ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁ ଲଗା,
नित्य गोलक वृंदावन ये रास कर मन लगा किमिति रास चली ना बेनी अंगे एक अंग जड़ित अंगे एक अंग जड़ित पादे पाद भुजे भुज भिड़ित पादे पाद भुजे भुज भिड़ित मुख नासा कर्ण नुहे बारण मुख नासा कर्ण नुहे बारण बारी न हुई एक अंगेण बारी न हुई एक अंगेण सखिलो थिले भोटा कपाळे सखिलो थिले भोटा कपाळे अच्युत बोलाई अच्युत बोलाई अच्युत बोलाई अच्युत बोलाई भेटिबा काळेलो हे अच्युत बोलाई अच्युत बोलाई अच्युत बोलाई अच्युत बोलाई भेटिबा काळेलो 16 सहस्र गोपबाड़ी सहित 16 सहस्र कृष्ण रूप हो जाते क्या मनरे कहीं दुख आसो ता सहित रास कले ता सहित नृत्य कले मो पाखे ना भगवान शिव शंकर नारी वेश जा पशिगले भितर पुरुष नारी वेश पशिगले ए ज्ञानी गुणी मंडली बरा पीर नटवर बपु कर्ण योर कर्णिकार बिभ्रात बासं कनक कपिसं वैजयंती समालं रंध्रान वेणुरधर सुधर पूरयन गोपवृंदे वृंदावन्यं सतत रमणं पावि सत गीत कीर्ति नहीं नाच आंकर जो रास नृत्य भगवान शिवंग सहित ताल पड़ानी ये रासरे नाच होची गोपी मान सहित ये बड़े भगवान शिवंगर नृत्य किमितिया जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका डम 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 निना डम डमर भयं चकार तन्न तांडव तनोतु न शिव शिवं बुझिले शिवंगर नृत्य अलगा तो आंक ताल को तांक ताल पड़िला नाही ताल बेताल हैला भगवान कृष्णकर गोपी मैंने टे रुह 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 ना कौन गोटे बेतालिया अच्छी ये आम समस्ते पाद जमी पकाऊे एका ताल सी आउ गोटे ताल पाद पकाऊे आम पकई सारापर किए से बेतालियाटा कहीं जानी होनी ताल बेताल होची पुणी चलला भगवान कृष्णकर गोपी मान सहित रास देखा किए से बेतालिया धरा पड़ो आउ थे पुणी प्रभु कृष्ण गोपी मान सहित नृत्य मग्न हेले किमितिया अच्युतानंद महापुरुष लिखिले बोले बाबू रे उलट कदम मूले विजय उलट कदम मूले विजय ऊंचाई मुरली की रंगे रहे ऊंचाई मुरली की रंगे रहे सखिलो अनुसरी भावना सखिलो अनुसरी भावना अनुपम ताड़ा अनुपम ताड़ा अनुपम ताड़ा अनुपम तला तहिनी सानालो हे अनुपम तला अनुपम तला अनुपम तला अनुपम तला तहिनी सानालो ताल बेताल जो होगला धरी पकड़े प्रभु आओ कृष्ण रासेश्वर कृष्ण धरी पकड़े भगवान शिवंगर हाथ को ये गोपी किए ये गोपी यार परिचय कौन धरी पकड़े हाथ को समस्ते मुंडे ओढ़ना देइछंदी प्रभु जेतबळे शिवंग मथार ओढ़ना काढ़ीदेले देखिले भगवान शिव शंकर आसु तस्यन्ते शीघ्रमिति भगवान शिव शंकर नारी वेशरे नारी रूप से अछंती आसिक रासस्थल प्रवेश करछंदी भगवान कहिले बोले हे शिव शंकर हे प्रभु आपणकर आज एक वेश ये कौन स्त्री लोक वेश होइछनी नारी वेश होइछनी ना हे प्रभु नारी नहेले आपण रासस्थल प्रवेश करईदेवे नहीं तो से मु नारी वेश होइकी आसी ना ताले ताल बेताल कर ना तुम भाया कौन मुझे ठीक नाचिपारि ना नारी जदि हेल ठीक नारी रूप हेलनी ना आपण भली नारी रूप मुझे पारे ना आपण जो भाई नारी रूप होते मोहिनी अवतार होते अमृत असुर मान आनी देवता मान बांटी मुझे से भाई नारी रूप हो पारि ना आपण मत थे टे मोर इच्छा पूरण करी मत से मोहिनी वेश टे देखातु बोल महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष लिखिले परम राहस राहस द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होता है ये द्वादश गोपाल माने हे कलिजुगर मनीष राहस श्रवण करने द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होता है राहस श्रवण द्वारा
भवरूपक बंधन मध्य छिन्न होई जीवर चैतन्य उदय ही थाए चेतना जागृत ही थाए शेषरे से राहस श्रवण द्वारा ब्रह्म प्राप्ति करि थाए बोली महापुरुष अच्युतानंद कहिले शुण सुजने परम राहस श्रवणे शुणिले मिलिब तोष श्रवण शुणिले मिलिब तोष श्रवणे शुणिले मिलिब तोष सकल बंधन मान छिन्दिब हेतुदय ब्रह्म को भेटिब हेतुदय ब्रह्म को भेटिब हेतुदय ब्रह्म को भेटिब। हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी अच्युतानंद महापुरुष ओडिशीय वैष्णव होइथिबार से पंचकोशी परा परिधि मध्य थिबा श्रीक्षेत्र को गोलक राहस स्थली रूपे निरूपित करिछन्ति। 18 नोला ठारू सिंहद्वार जाए नित्य गोलक बोली महापुरुष कहिछन्ति। 18 नोला ठारू कौ जाके ना 18 नोला सिंहद्वार जाके ये होछि नित्य गोलक भूमि आउ 22 पाबछ ठारू गरुड़ स्तंभ जाए होछि कोन ना महानित्य गोलक आउ रत्न सिंहासन को अनित्य गोलक रूपे महापुरुष अच्युतानंद वर्णना करिछन्ति। गोपलीला बा रासलीला सुख एवं सही सिंहासन उपरे जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति रूपे विजय करी गोपलीला बा रासलीला सुख उपभोग करुछन्ति बोली अच्युतानंद महापुरुष महानित्य राहस रे कहिले कौन कहिले बोले पंचुकोश घेनी राहस स्थली नित्य अनित्य गोलक मंडली नित्य अनित्य गोलक मंडली नित्य नित्य गोलक मंडली। पंचकोश घेनी राहस राहस स्थल कौ जाके ये पंचकोश को नहीं हूँ राहस स्थल बुझिले नित्य अनित्य गोलक मंडली आउ चतुर्धा रूपे छंती विजे करी चारि स्वरूप एक अंग धरी चारि स्वरूप एक अंग धरी चारि स्वरूप एक अंग धरी। जगन्नाथ बलभद्र सुदर्शन सुभद्रा ये चतुर्था विग्रह ये होचने कौन ना चारि स्वरूप एक अंग धरी रत्न सिंहासन विराजमान आओ कहले गोपलीला सुख तही रोजात से पादे शरण दीन अच्युत से पादे शरण दीन अच्युत से पादे शरण दीन अच्युत बोले सही पादरे दीन अच्युत शरण पशुची कारण ये नित्य गोलक भूमि होची नीलाचल क्षेत्र रास रे महापुरुष कहिले एवं ये शरीर भितर मध्य हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रीक्षेत्र को वर्णना करने जाई अच्युतानंद रास रे मध्य कहिचंदी कौन ये शरीर भितर श्रीक्षेत्र केमती रही यार वर्णना राहस रे मध्य महापुरुष अच्युत करिचंदी कौन कहिजनी बोले कंठटी 18 नला तोहर कंठटी 18 नला तोहर मुखटी 28 सिंह दुआर मुखटी 28 सिंह दुआर नासा पोड़ा जय विजय दोई नासा पोड़ा जय विजय दोई दंत बाबिसी पावछ बोलाई दंत बाबिसी पावछ बोलाई सखी गो गंड स्थान मुद्राठी सखी लो गंड स्थान मुद्राठी बड़ दांड गोटी बड़ दांड गोटी बड़ दांड गोटी बड़ दांड गोटी अटई से हिलो हे बड़ दांड गोटी बड़ दांड गोटी बड़ दांड गोटी बड़ दांड गोटी अटई से हिलो कंठटी 18 नला तोहर 18 नला श्रीक्षेत्र आम देखुचे शरीर भीतर 18 नला कंठ मुखटी 28 सिंह द्वार नासा पुड़ा जय विजय दुई दंत 22 पावच कौटा सर भितर ए दांत बा दांत 22 पावच बोलाई
ସଖିଲୋ ଗଣ୍ଡସ୍ଥାନ ମୁଦ୍ରାଟି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଅଟଇ ସେଇ ଇଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କେଉଁଟା ସହର ଭିତରେ ନାଇଁ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ କହିଲେ ଜିହ୍ୱାକୁ ଜଗମୋହନଟି କହି ଜିହ୍ୱାକୁ ଜଗମୋହନଟି କହି ମନ ପବନ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବହି ମନ ପବନ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବହି ନାସାର ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାଟି ଜାଣ ନାସାର ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାଟି ଜାଣ ଗରୁଡ଼ ଡାହାଣ ଡେଣା ପ୍ରମାଣ ଗରୁଡ଼ ଡାହାଣ ଡେଣା ପ୍ରମାଣ ସଖିଲୋ ବାମ ପୁଡ଼ାଟି ଯେହି ସଖିଲୋ ବାମ ପୁଡ଼ାଟି ଯେହି ସଖିଲୋ ବାମ ପୁଡ଼ାଟି ଯେହି ସଖିଲୋ ବାମ ପୁଡ଼ାଟି ଯେହି ବାମ ଡେଣା ଗୋଟି ବାମ ଡେଣା ଗୋଟି ବାମ ଡେଣା ଗୋଟି ବାମ ଡେଣା ଗୋଟି ଅଟଇ ସେହିଲୋ ହେ ବାମ ଡେଣା ଗୋଟି ବାମ ଡେଣା ଗୋଟି ବାମ ଡେଣା ଗୋଟି ବାମ ଡେଣା ଗୋଟି ଅଟଇ ସେହିଲୋ। ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାହସରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାହସ ମାଳାରେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ରାହସ ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏ ଜୀବ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ବସିବ। ସୁଧୀଜାନି ଏହା ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। ଆରତ ଥିବ ବିନ୍ଧାଣୀ କୂଳର ଶିରେ ଜଟା ଭାର ଗୋଡ଼ ଗୋଦର ଶିରେ ଜଟା ଭାର ଗୋଡ଼ ଗୋଦର ଶିରେ ଜଟା ଭାର ଗୋଡ଼ ଗୋଦର। ଆରତ ନାମକ ଜଣେ ଭଗତ ବିନ୍ଧାଣୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନି ଭକ୍ତ ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। सुधीजानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणीके एठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।